अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। जय जगन्नाथ। ईश्वरଙ୍କ कृपारू निश्चय समस्ते भलरे थिबे। मो ममता कहूची मो अनुभूतिरू आम मधुराधिपति माधवଙ୍କ कथा बृंदावनर मनछुआ कथाटिए पूरा शुणिबे निश्चय भल लागिबो। बृंदावन रे जने साधु सत्संग करुथिले। संध्या समय रे ब्रजवासी समस्ते शुणुथिले। आउ से भितरे गोटे बालक थिले जिए सबुदिन गाई चराई जाती। ना तांकर भोला, बयस मात्र 14 कि 15 हब। आउ साधु महाराज को कथा एपरी थिला जे ठाकुर जींकर रूप वर्णना करिबा। ठाकुर जी माने कान्हा जी सबुदिन भांडीर बन को गाई चराई जाती। आउ से किपरि देखा जाती। पीताम्बरी पिंधती, मुकुटरे मयूर पुछ, कानरे कुंडल, हाथरे सुनार कड़ा, बाजुबंध सांगकू बंशी, मथारे चंदन टोपा आउ नाली अधରରେ मधुर हसटिए। अति सुंदर मनोहर देखा जाती कान्हाजी। आउ केउठी को जाती ना भांडीर बन को जाती जोठिकी ए बालक भी गाई चराई जाए। भोला सबु कथा शुणुथिला आउ मने मने भाबुथिला मु भी सेई भांडीर बन को सबुदिन जाउची, काई केबे तो देखिनी। ठीक अछि, एबे तो जानिली, काली टिके जाई खोजी देबी। ता पर दिन भोला गाई नहीं की गला। आउ गाई को एपट सेपट चरिबा को छाड़ी देई कान्हाजी को खोजिबा को लागिला। साधु कहिचंती माने कान्हाजी निश्चय एठी को आसुथिबे। भोलार व्यस्त भाव देखी कान्हाजी रही पारिलेनी। गाई गोठ सांगरे धरी आसिले भोला पाखकू। भोलार नजर पड़िला अनेक गाई मझिरे सुंदर सावन रंगर बालकटिए, अति सुंदर। मोर मुकुटधारी, सुंदर केश, मधुर हस, चाली मनमोहक थिला। चंदनर सुगंध भोला देखी खुशी होई गला। ता आखि रे पलक पड़ू नथिला। आउ कान्हाजी आसी भोला पाखरे बसी गले। दुई जण अनानी हेउथिले। भोला कहला, तमे सेई माधव ना, जशोदा मार लालाजी, साधु महाराज जहार एते गुण कीर्तन करुथिले, तमे सेई तो? तमे तो आहुरी सुंदर, आहुरी प्यारा लागुछ। कान्हाजी कहले, हाँ हाँ मु सेई लाला। खाली कथा कहबू ना किछि खाइबाकू भी दबू। भोला गामुछारे बांधी नेइथिबा रुटी गुड़ कान्हाजी को देला। कान्हाजी रुटी गुड़ खाई खुशी होई गले। कहले, आउ कौन अछि दे? भोला मना कला कि आउ किछि भी नाही। कान्हाजी कहले, काली बेसी करी आनिबू, बहुत स्वादिष्ट लागिला। कही तांको गाई नहीं पळाई गले। भोला भी ता गाई नहीं घर को फेरिला। भोला को लागुथिला जे ये किछि नुआ कथा नुह। से सबुदिन कान्हाजी एठी को आसंती, आउ मु आजी देखिली। समस्ते एक कथा जानिछंती, तेणु से काहाकू किछि न कही चुप रहिला। परदिन गाई नहीं पुणी बाहरिला भांडीर बन को जीवा पाई। जीवा आगरू रोसाई घरु जाई अधिक रुटी गुड़ और तरकारी नहीं आसिला। रोसैया जाई गुरुजी को कहला, गुरुजी भोला आज अधिक भोजन नहीं की जाउची। गुरुजी भोला को पचारिले। भोला कहला, काली ठाकुर जी आसीथिले, मु नेइथिबा रुटी खाइले आउ तांको कम हैला, सेथिपाई मु आज अधिक रुटी तरकारी नहीं की जाउछ। कान्हाजी कहिचंती। गुरुजी टिके हसिले आउ कहले, ना रे भोला, गाँर केउ छुआ होइथिबो आउ तो सांगरे मजा करुथिबो। भोला कहला,
ନା ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତମେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ଲାଲା ନା? ସେ ହଁ କହିଲେ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କିପରି ଦିଶୁଥିଲେ? ଭୋଲା ମୁହଁରେ ମଧୁର ହସଟିଏ ଥିଲା। ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ, ତାଙ୍କର ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ଆଖି ଥିଲା, ମୋତି ପରି ଦାନ୍ତ, କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ, ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟୀକା, କଥାରେ ମଧୁର, ଚାଲିରେ ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଅପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ଠାଣି। ଭୋଲାଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ମହାରାଜ ସତ ଭାବିଲେ ଭୋଲା ମିଛ କହୁନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଜି ବି କଣ ସେ ଆସିବେ? ଭୋଲା କହିଲା, ହଁ କହିଛନ୍ତି ତ, ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଅଧିକ ଭୋଜନ ନେଇ ଯାଉଛି। ସାଧୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଠିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବୁ, ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ। ଭୋଲା ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ଆସିବି। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଇଏ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଠାକୁରଜୀ ସବୁଦିନ ବନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିବି। ଇଏ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। କହି ବନକୁ ଗଲା। କାହ୍ନାଜୀ ଆସିଲେ, ମାଗିଲେ, ଭୋଲା କଣ ଆଣିଛୁ, ଆଣେ ଖାଇବା। ଭୋଲା ଖୁସି ହୋଇ ପତ୍ରରେ ରୁଟି, ତରକାରୀ, ଗୁଡ଼ ବାଢ଼ିଦେଲା। ଲାଲା ଖୁସି ହୋଇ ଖାଇଲେ। ଆଉ ଖାଇବା ସମୟରେ ଭୋଲା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ଆଜି ଆମ ସାଧୁ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବ। କାହ୍ନାଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି, ତତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବି। ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବି? ଆଉ ମତେ ଦେଖା କରିବା ଏତେ ସହଜ ବି ନୁହଁ। ଏତିକି ବେଳେ ଭୋଲା କହିଲା, ଫେର ମୋ ରୁଟି ଖାନା। ଏ ରୁଟି ବି ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କର ରୁଟି। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମକୁ ପାଇଲି। ତମେ ଯଦି ନ ମାନିବ ଏ ରୁଟି ବି ତମେ ଖାଅ ନାହିଁ। ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ, ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତମେ ମତେ ମିଳିଛ। ଏମିତି କେମିତି ଯିବନି? ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିବନି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ନ ଯିବ ମୁଁ ଯାଉଛି। କହି ଗାଈକୁ ନେଇ ଭୋଲା ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଉ ଯାଉ ଯାଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଅନାଇ ଦେଖୁଥିଲା, କାହ୍ନାଜୀ ସତରେ ମୋ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆସୁନାହାନ୍ତି? କି ରାଗିଗଲେ କି ମୁଁ ଏପରି କହିଲି ବୋଲି? ଏସବୁ ଦେଖି କାହ୍ନାଜୀ ରହିପାରିଲେନି। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଭୋଲାକୁ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ଯୁଆଡ଼େ କହିବୁ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ତୁ ରାଗେନା କି ମତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନା। ଏପଟେ ସାଧୁ ମହାରାଜ ଭୋଲାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଉ କାହ୍ନାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗାଈ ପଲ ମଝିରେ ଭୋଲା ଓ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ। ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲେ ସାଧୁ ମହାରାଜ। ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଥରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଭଲକି ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଭୋଲାକୁ ଆଗେ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ଧନ୍ୟରେ ଭୋଲା, ତୋ ସତ୍ୟର ଭକ୍ତି। ଅଶ୍ରୁ ଭିଜା ଆଖିରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ରାଜାଟିଏ ସିଏ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଦଣ୍ଡବତ କରି ରହୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।